Ina Denise, top 1 mathematician. 1 plus 1. 1 plus 1. 2 plus 2. 3 plus 3. 4 plus 5. 5 plus 6. Tama ba? 5 plus 6. 11. Yes! For the first time! Doggy ka muna. Spelling naman. Kunyari daw may kaaway ka, tapos kailangan daw mag-i-English kayong dalawa. Dali. Game. 1, 2, 3, go. Spell fish. Spell fish. Spell fish. Spell fish. Hindi sabing 1 plus 0. Spell fish. Oh my God. Spell fish. Can. Spell teeth. Are you brushing your teeth every day? Tumawa ka nga. Ikaw ba'y bro ang baboy? Sino ka mukha mo? Mama mo, papa mo? Ina Denise, Gonzal de Simulacion. Sino ka mukha? Mama mo, papa mo? Sino? Aba, malay ko. Sino tunay na bayani? Si Andres Bonifacio o si Rizal? Bakit? Oh my God. Sino totoong bayani? Andres Bonifacio o si Rizal? Siyempre si Jose Rizal. Kasi siya ay doktor. Magsama kayo mag-ina, utak biya. Okay, babay ka na. Dali, babay. Marap ka. Uy, may ugya. Sakto labas. Ako naman nga. Nakakainis naman. Babay ka na. Tawa, last tawa.